പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, 9ാം തരം ഹിന്ദി വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ കവിതയുടെ അവസാനത്തെ ഖണ്ഡികയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കവിതയുടെ പേരൊന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക. പുൽ ബനീധി മാം, അമ്മ ഒരു പാലമായിരുന്നു. അല്ലേ? ഒരു നദിയുടെ ഇരുകരകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പാലം. അതുപോലെ കുട്ടികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് അമ്മ. നരേന്ദ്ര പുണ്ടരീകിൻ്റെ കവിത. ജബ് തക് ജീവിത് രഹി മാം ഹം ബദൽത്തെ രഹേ അപ്നെ കന്ധേ, माँ आखिर माँ ही तो है, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माम, और माम के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे. नोट नोका. पुल बनी थी माम, जब तक जीवित रही माम हम बदलते रहे अपने कंधे, माँ आखिर माँ ही तो है, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माम, और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे. पहले ചില പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. कंधों से उतरना, कंधे उतर गए कंधे. നോക്കാം, അർത്ഥം നോക്കാം. ജബ് എപ്പോൾ, തക്ക് വരെ, ജീവിത് രഹി ജീവിച്ചിരുന്നു, മാം അമ്മ, ഹം നമ്മൾ ഞങ്ങൾ, ബദൽത്തെ രഹേ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു, അപ്ന തൻ്റെ, കന്ധ ചുമൽ, ആഖിർ അന്ത് അവസാനം, ഹി തന്നെ, തോ എങ്കിൽ, ബാർ ബാർ വീണ്ടും വീണ്ടും, ഹമേം ഹം പ്ലസ് കോ ഹംകോ ഹമേം. അപ്പോൾ ഹമേം അല്ലെങ്കിൽ ഹംകോ എന്നുള്ളതിലെ സർവനാമമാണ് ഹം, പ്രത്യയം കോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഹമാരെ എന്നുള്ളതിലും ഹം തന്നെയാണ് സർവനാമം, പക്ഷെ പ്രത്യയം കെ എന്നാണ്. ഹമാരെ, ഹം പ്ലസ് കെ, ഹമാരെ ഞങ്ങളുടെ. ഉത്തർന ഇറങ്ങുക, ചഠ്ന കയറുക. ചഠ്ന എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിപരീതാണ് വിരോധി ശബ്ദ്, വിപരീതാർത്ഥക ശബ്ദമാണ് ഉത്തർന. ചഠാവ് ഉത്താർ, ചഠാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ്റം, ഉത്താർ ഇറക്കം. ഔർ എന്നുള്ളതിൽ ആൻഡ് എന്നുള്ളത് മുഹാവര. ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്, അവയെ മുഹാവരകൾ എന്ന് പറയും. ഈ പാഠത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മുഹാവരകൾ: ഹാത്തോം ഹാത്ത് രഹന, സ്വാശ്രയ് ഹോന, സ്വന്തം കാര്യം സ്വയം നോക്കുക. വൃഷഭ് കന്ധ, സശക്ത് കന്ധ. കന്ധോമേ ആന, ആശ്രയമേ ആന. കന്ധ ബദൽന, ദായിത്വ ബദൽന. कंधों से उतरना, मरना. कंधा उतरना, दुर्बल होना, बेसहारे बनना. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. कंधा बदलना इसका अर्थ क्या है? अपने उत्तरदायित्व किसी दूसरे की कंधों पर डालना. ഈ ചോദ്യോത്തരത്തിൻ്റെ നമ്പർ മാറിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. ഞാൻ അവസാനം ഒരു PDF ഫയൽ അയച്ചു തരും. കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യത്തിൻ്റെ നമ്പറിൽ. कंधा बदलना इसका अर्थ क्या है? अपने उत्तरदायित्व किसी दूसरे की कंधों पर डालना. यहाँ वृषभ कंधा या सशक्त कंधा से क्या अर्थ सूचित होता है? बेटों का सबल होना, शक्तिमान होना. हम बदलते रहे अपने कंधे, इसका मतलब क्या है? जब तक माम जीवित रही, बेटे माम को एक दूसरे के कंधों पर डालते रहे, यानी कंधे बदलते रहे. അതായത് അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറച്ച് ദിവസം അമ്മേനെ നോക്കും, പിന്നെ അടുത്ത മോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും. അങ്ങനെയാണ് ബദൽത്തെ രഹേ അപ്പനെ കന്തേ, അമ്മയെ നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മാറി മാറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉൻകോ മാങ്ക സംരക്ഷൺ ബഹുത്ത് കഠിൻ ലഗ്നേ ലഗ, അമ്മയെ നോക്കൽ അവർക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പാടായി തോന്നി. കന്ധോം സേ ഉത്തർന ഇസ്കാ അർത്ഥ് ക്യാ ഹേ? മർ ജാന, അന്തിം പ്രയാൺ ഹോന, അവസാന യാത്ര ആരംഭിക്കുക. उधर गए हमारे कंधे, इसका मतलब क्या है? मांगे मर जाने के बाद बेटे बेसहारे बन गए. जब माम की मृत्यु हुई तब बेटे निराश्रय और दुर्बल हो गए. इस खंड का आशय लिखो. जब तक बूटी माम जीवित रही, बच्चे मां की देखरेख की जिम्मेदारी एक दूसरे के कंधों पर डालते रहे. सारी जिंदगी बच्चों के लिए जीने वाली माम बुढ़ापे में बच्चों के लिए भार बन गई. पर मां का मातृत्व बच्चों की इस कठिनाई को सह नहीं पाया, वह स्वयं उनके कंधों से उतर गई. मतलब
उसका अंतिम प्रयाण हो गया, वह मर गया। माम के अभाव में बच्चे निराश्रय और दुर्बल हो गए। ഇനി അടുത്തത് പുൽ ബനീതി മാം കവിത കാ ആശയം ലിഖോ. ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദന ടിപ്പണിയൊക്കെയാണിത്. പുൽ ബനീതി മാം. नरेंद्र पुंडरीक की कविता पुल बनी थी माम माता के प्रति अपने मन की गहरी संवेदना व्यक्त करती है। इस कविता में पुरानी पीढ़ी के उत्तरदायित्वों से विमुख होती जा रही नई पीढ़ी के व्यवहार की विद्रूपता को रेखांकित करती है। कविता में माम के पुल होने और पुल से बोझिल पत्थर होकर टूटने दरकने की अंतर व्यथा को अभिव्यक्त किया गया है। माँ के लिए बच्चे ही सब कुछ होते हैं, वह उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है। माँ भाइयों के बीच पुल बनी थी। पुल दो किनारों को आपस में जोड़ता है। माँ परिवार के हर सदस्य को आपस में जोड़ने वाली कड़ी है। इस माम रूपी पुल पर से बेटों की जिंदगी रूपी रेलगाड़ी बेरोक टोक चलती है। पिता की मृत्यु के बाद भी भाइयों के बीच माम पुल बनी रही, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ माम धीरे धीरे टूटने लगी, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से वह कमज़ोर होती गई। उसके शरीर पर बुढ़ापे का असर दिखने लगा। उनकी अवस्था देखकर बेटे समझ गए कि माँ बूढ़ी हो गई है। एक ही बात को माँ बार बार कहने लगी। बच्चे इस आदत को उनके बढ़ते हुए बुढ़ापे की निशानी मानकर जीने लगे। उसकी आवाज़ कमज़ोर होती रही, वह धीरे धीरे दुर्बल होती रही। बच्चों के प्रति प्यार और दुलार रखने वाली माँ एक दिन बच्चों के आश्रय में आ गई। धीरे धीरे बच्चों के सशक्त कंधों में माँ बोझ बन गई। जब तक बूढ़ी माँ जीवित रही, बच्चे माँ की देखरेख की जिम्मेदारी एक दूसरे के कंधों पर डालते रहे। सारी जिंदगी बच्चों के लिए जीने वाली माँ बुढ़ापे में बच्चों के लिए भार बन गई। पर माँ का मातृत्व बच्चों की इस कठिनाई को सह नहीं पाया। वह स्वयं उनके कंधों से उतर गई, मतलब उसका अंतिम प्रयाण हो गया, मर गया अनर्थम। माँ के अभाव में बच्चे निराश्रय और दुर्बल हो गए। बुंदेली लोक जीवन में रचे बसे और प्रयुक्त शब्द, कथन और मुहावरों, वृषभ कंधा, कंधा बदलना, उतर गए कंधे का प्रयोग कविता के तीर को पैना कर और भी मारक शक्ति प्रदान करता है. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്.